Date and time for opening of bid: 13 September 2023 at 16 hours. Website for document downloading and bidding at application: website tripuratenders.government.in. Tender fee 1000 each, which is non-refundable. Depositing of tender fee and EMD to be done by online payment mode as specified in DNIET through website tripuratenders.government.in. For query, mobile number 9436 355 955 or 03826 267230. All details are available in the website tripuratenders.government.in or www.eprocure.government.in. The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single wide percentage rate e-tender. The details are below. All details can be seen press notice and white documents for the work on website www.tripuratenders.government.in at free of cost. For contact 03826 267230 or 9436 355 955. For and on behalf of Governor of Tripura. ITI মনোবনকুল এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। এত দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ITI মনোবনকুলে 2023-24 এবং 2023-25 শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডের শূন্যস্থানগুলিতে ভর্তির সময়সীমা আগামী 4/9/2023 থেকে 11/9/2023 পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া ওয়াক ইন অ্যাডমিশন পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্রের অরিজিনাল এবং জেরক্স নিয়ে ITI মনোবনকুলে আসতে হবে। স্বাক্ষর অস্পষ্ট অধ্যক্ষ ITI মনোবনকুল, সাবরুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা। ITI ইন্দ্রনগর এ শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable.
Khulumkha ang khumbar deborma norok jotono no lamsoko chini tabuk sajorani kokborok koktomawo. Puilano faidinai layano tinini koktoma bokrogrok. Paithago paikha Agortala Akhaura Rail Service ni joto luajimong Shangrong Shalok Aibri Bogini Kashamitar Gochi Engine Bangladesh ni Ganganagar Station ni Shimi Nishitpur Station ni 0 Jora Khlaijaka Trial Run. Shangrong Shalo Shakshak ni Nogono Manka Class 10 Pori Uitong Khoroksa Shikini ni Malputhoi Binimung Nobonita Debnat Bupakri ni Bagai Binina Baino Nogbara Tongoi Pori Uitong Mani Oshikili Pati Mung Dolai Hangkorni Komolpur Amsayo Huizakok tomani bishingti Shangrong Shalo Narayanpur Amsani Omrit Nomoni Nogore Khalai Manjaka Kaibasi Bokolyaba Tablete 32 gram heroin Pati Mungo drugs baniya khlainai Omrit Nomote drugs painani phainai Loknath Das Noromkha Airport Thanani Police Shangrong Shal Sanja Jorawa Omorpur ni Depare Amsayoti Pramothate CPIM Bodol Yakare 25 family ni 61 voters Romkha BJP Bodol Nibana Bodol Nibana Yafari Borokno Lamdok Sogoina Harka Omorpur Amsani MLA Ronjit Das Tei BJP ni Hasti Asokang Yaksu Patal Koina Jomatia Donpur asok thayo record board made by kaplai engmani tongthokma wo Shangrong Shalo Donpur ni Kathalia Amsayo Khlaijaka BJP ni Bijoy Sabha Pandawo Narawayo kara ngai manjaka hakotor ni Montri Protima Bumi Hani borok ungphano hafangni dalbidar sepsa bai haksal monggia kami RD block ni bisingo khopjangnai bilaigang amsani jototi brashalukuro borok ni kami korei lama kaham jeng ferangte nengjangnai tui kaham manthokmani sepsa tabukok toma shukrobai Paithago Paikha Agortala Akhaura Rail Service ni joto luajimong Shangrong Shalok Aibri Bogini Kashamitar Gochi Engine Bangladesh ni Ganganagar Station ni Shimi Nishitpur Station ni 0 Jora Khlaijaka Trial Run Paithago Mukthang Angnani Faishing Bangladesh Hani Lukurok ni Imang Shangrong Shalok Aibri Bogini Kashamitar Gochi Engine Bangladesh ni Ganganagar Station ni Shimi Nishitpur Station ni 0 Jora Khlaijaka Trial Run Paikha Agortala Akhaura Rail Service Chengnani Bagai Jotolo Ajimong Shangrong Shalni o trial run Khlaimani Pandao Manjaka Railway Bedekni GM Raman Singla Deputy General Manager Santosh Kumar Shautei Construction ni Shamong Khlainai Bangladesh Hani Kubun Ozamarok Deputy General Manager Santosh Kumar Shaushaka 2018 Bishini 10 September Shalmariwo India te Bangladesh ni Bishingo Railway Line Kurunglainani Bagai Khlaijakmani Agreement Bishibani Yagulo Jotolo Ajimungni Shamong Paye Shangrong Shalo Khlaijaka Trial Run Hanoi আপনারা জানেন যে আমরা 2018 সালে এই এগ্রিমেন্টটা হয়েছিল এবং প্রায় আমাদের 5 বছর পরে আমরা আজকে রেললাইন নির্মাণ শেষে ট্রায়াল সম্পন্ন করলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব ভালোভাবে ট্রায়াল শেষ করেছি এবং মূলত এটা টেকনিক্যাল ট্রায়াল এবং আমরা দেখলাম যে রেললাইনটা ঠিকঠাক মতো আছে কিনা ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার জন্য উপযোগী কিনা আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ ট্রেন ইনশাআল্লাহ লাইনটা খুব ভালো হয়েছে এবং আমরা খুবই হ্যাপি যেহেতু এটা বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে আপনারা জানেন যে একটা নতুন একটা সংযোগ পয়েন্ট রেলপথে নতুন একটা সংযোগ স্থাপিত হলো এটা উভয় দেশের জন্যই ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা সবাই জানি এবং
बुफुरु चेंसावै रोजाकनाय बांलादेश तै इंडिया नि बिसिंगो रेल सार्भिस आबोनो सिमिसे नासिंलायजाक ताबुक त्रिपुरा हास्ते तै बांलादेश हानि लोगोरक फियाबा कायनि हाकोतर नि बखाक्तै गसिमुं फाइमानि यागुलो चेंसावै रोजाकनाय इंडिया बांलादेश रेल सार्भिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां सांग्रं सालो साकसाकनि नगनो मानखा क्लास 10 ओ परिवै तंनाय खरकसा सिकिलिनि मांगपथै बिनि मुं नबनिता देबनाथ बुफाकरैनि बागै बिनि नाना बायनो नगबारा तंगै परिवै तंमानि असिकिलि पार्टी मुं दलाय हांखरनि कमलपुर आमसायो बिसि कलकमा सिकांगनो अहायंनो याकारै थांगा कमलपुर बर' शर्मा आमसायनि नरोत्तम देबनाथ बुसाय थैमानि यागुलो कमलपुर हांखर साखामनगो सिकिउरिटी गार्डनि सामुं खलायो बिनि बिहिक बुफाकरैनि बागै बिनि नाना थागु संबायनो तनै परिरुवै तंगो नरोत्तम देबनाथनि बसाजक नबनिता देबनाथ फियाबा बसकांनि बिसिवो नमायदुमिक रुनानि कलायमानि बागै बिनि नाना बायखे कमलपुर आमसायो बारा तनै परिवै तंगो नबनिता फियाबा सांग्रं सालदिपर साकसाकनि नगनो कतक सरजाखे मांखा बनो बिनि नाना पाटिमुंनि यागुलो लगी लगी कमलपुर साखामनगो तालांगै थांका बनो बिनि नानाते गानागिनि आमसानि लोगोरक फियाबा थैका हनै साका बनो साकनायनाय रक বকাবকি হয়েছে কিছু না সকালে উঠছে দেরি হয়েছে তারপর আগে টাকার ওষুধটা খাইলাম না বাদ খাই খাইনি খাইছে তুমি তারপরে তখন খাইলিস না ওষুধটা খাইছে এরপরে 11টার সময় পুজো কাটে আমি সাপ দিয়ে খাইলি বা না সাপ করতাম না আগে বাদ খাই না বইও এরপর ডাকছে আইলাম তারপরে আইও খাইছে তাই পুজো তাকে মোবাইল ডাকছে তাই আমার কইতেন প্রতি মোবাইল ডাকেন নিজেতে কয়ও ওখান আসতে থাকাই বলে গেছি না তাই আমাদের দিকে আবার তাকে আর পয়সা ছিলে মানে আমি আধা ঘন্টা ঘোরাই খাই আসছে পরে আমি টকাই একটা সেই আমি খাইতাম সামু ছিল তুই ওখানে তো ফোন করবো আধা ঘন্টা উঠে গেছি দিয়া বলে না আমি লেখি এরকম বলতাম তো আমি খাইতাম বলছি খাইতাম বলছি আমার মোবাইলটাও দিয়েছি তখন কয়টা বাজে সকালে খাইলো 11টা সাড়ে 11টা এইখানে মোবাইল নিয়েছি মা এখন মোবাইল দিকে আমি চাইলে চাইছি যে ফোন করে কই আধা ঘন্টা উঠেছে মোবাইল নিয়ে ওয়া এখন দেখি যা করছে যে যা লাগে ওটাতে দেখি সাপুরা এটা খুব কিছু দিদি লাগে কি বলা বুঝতেছে না আর আমার এটা মাথা নাই অথচ আমি করে আমার বাড়িতে যখন করলো করার পর তাড়াতাড়ি করে গেলাম গিয়ে দেখি যে মানে হিম অবস্থায় আছে তো তারপর দেখলাম যে মোটামুটি জিব্বা বাড়েও নেই প্লাস বডিটাও গরম আছে তাড়াতাড়ি করে কেটে তাড়াতাড়ি করে হসপিটাল নিয়ে আসি হসপিটাল আনার পর ডাক্তারে দেখে আর কি না নিয়ে আর মারা গেছে নাম কি নাম নবনীতা দেবনাথ এমনিতে বাসা কোথাও তো বাসা তাদের বড় সময় আমাদের বাড়িতে বাড়া থাকে বিগত 4-5 বছর ধরে কে থাকে ওর সাথে থাকে সঙ্গে দাদু আর দিদা দাদুর নাম দিদা তারা দুই বোন আমাদের বাড়িতে বাড়া থাকে দাদুর নাম দেবনাথ কারণ কিছু জানতে পারলেন কি না কারণ তো কিছু বলতে পারছি না তত ওদের ফ্যামিলি ম্যাটার এখন কী কারণে তো বলতে পারলাম না আচ্ছা এই মেয়ে পড়াশোনা কোন ক্লাসে করতো 10-এ পড়ে पार्टी मुंगनि कक्तमा मानखेना कमलपुर साखामनगो थांगै सगैखा कमलपुर थानानि पुलिस बुथारजाकमानि दे एबा साकमुचुंगै थैमानि आबनो नायतकनानि बागै हाबाओ अंखरजाक ताबुक पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हुइजा कक्तमानि बिसिंतै सांग्रं सालो नारायणपुर आमसानि अमृत नमनि नगरेट खलायै माजाखा काइबासि बकल्याबा टेब्लेटै 32 ग्राम हेरोइन पार्टी मुंगो ड्राग्स बानिया खलायनाय अमृत नमते ड्राग्स पाइनानि फायनाय लोकनाथ दास नरमखा एयारपोर्ट थानानि पुलिस सांग्रंसालो एयारपोर्ट थानानि पुलिस रकनि थानि कक्तमा सकफायमानि नारायणपुर आमसानि अमृत नमनि नगो फाइजाक ड्राग्स पाइनाय रखनै कक्तमा मानखेनो एयारपोर्ट थानानि ओसि अभिजित मण्डलनि दैदुल मुंबाय नारायणपुर आमसानि अमृत नमनि नगो रेड खलायका पुलिस रेड खलायमानि जरावो बिनि नगो मानजाखा काइबासि बकल्याबा टेब्लेटै 32 ग्राम हेरोइन पार्टी मुंगो ड्राग्स बानिया खलायनाय अमृत नमते खयरपुर आमसानि ड्राग्स पाइनानि फायनाय लोकनाथ दास नरमखा एयारपोर्ट थानानि पुलिस आबो हाइकेनो TR01J3454 मारिनि खोंसा अटो माल खोंनो बकाशोका पुलिस ইনফরমেশন পাইছি যে নারায়ণপুরে অমৃত নম চন্দন নম্বর বাড়িতে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড
গুডস আছে এবং ওর বাড়িতে অনেক লোক আইতেছে এগুলি কিনার লিগা। অ্যাকর্ডিংলি আমরা প্লেন পথ এবং ইউনিফর্ম পুলিশ নারায়ণপুরে গিয়েছি এবং ওর বাড়িতে সার্চ করার পরে ওই কন্ট্রাব্যান্ড গুলি পাওয়া গেছে 32 গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট আর প্রায় আনুমানিক 50টা প্লাস্টিক বায়াল হিরোইনের আর সাথে একটা অটো যে এগুলি কেনার জন্য চন্দননগর বাড়িতে এসেছিল। তারপরে আমরা এই দুজনকে অ্যারেস্ট করি এবং অটোটাও ওই কেস কানেকশনে সিজ করি। যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা কি জিনিস নিতে এসেছিল না তারা বিক্রি করে? চন্দননগর ও বিক্রি করে আর অটোর সাথে যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও জিনিস কেনার জন্য এসেছিল, কন্ট্রাব্যান্ড গুডস কেনার জন্য এসেছিল চন্দননগর বাড়ি। যে অটোটা আপনারা আটক করেছেন সেটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ওটা খয়েরপুরের অটো, তো এত দূর থেকে এখানে? ওর বাড়ি দুর্যোগনগর থানা আন্ডারে, নন্দননগর থেকে ও এখানে এসেছিল। তাদের বিরুদ্ধে কি আগের কোনো অভিযোগ রয়েছে এরকম? চন্দননগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে আর এখন তো অ্যারেস্ট হয়েছে, এখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করে দেখছি। NDPS কেরঙ্গ FIR নাহাरै सांग्रंशालो borokno Dorbarnogo Tisaka Police. Bureau Report Chini Khorang. सांग्रंशाल सानजा जराओ अमरपुरनि देबबारि आमसायो तिप्रा मथाते CPIM बदल याकारै 25 फेमिलिनि 61 भोटार्स रमखा BJP बदलनि बाना याफारि बरकनो लामजक सगैना हारका अमरपुर आमसानि MLA रंजित दास तै BJP नि हास्ते आसक फां याक्सु पाताल कयना जमातिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 स्वागतम 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 वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। Turuk tai bose hasugo buksa अंगनानि फाइसिं CPIM नि पार्टी ऑफिस abo haikeno turuk tolao ongkhorei dongo hasugo tipra mothani fan haino hai सांग्रंशाल सानजा जराओ अमरपुरनि देबबारि आमसायो तिप्रा मथाते CPIM बदल याकारै 25 फेमिलिनि 61 भोटार्स रमखा BJP बदलनि बाना याफारि बरकनो लामजाक सगैना हारका अमरपुर आमसानि MLA रंजित दास तै BJP नि हास्ते आसुक फां याक्सु पाताल कयना जमातिया। बदल स्लाइमानि पान्दाओ मानजाखा BJP जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट कविता जमातिया, अमरपुर मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट उत्तम साहा, अमरपुर ब्लकनि BSC चेयरमैन रवीन्द्र जमातिया आकर्षण। Tani khangke tini sengoro Omorpur Debbarigo kaisa utumlaima pandani bisingte kabangma podrepot party ni CPM ni tipramothani oronigo 24 paribar na atonno putar tabuk join khaige sini dada or Omorpur ni kaisa borom garang dada beleke samang kaham tangnai sini ronjit dada MLA ni bisingte tini or join khaika kokhe orona je tabok ni modi ni hamari ni lamago ke busi saya dongya jotonu sisaka ei tiprahago modi hai hamari runai modi hai khariok nai ke bharat borsogo party kriko ei modi ni bisingte singluka tiprago kabama poriborton mani singluka lamani hoite romoi joto scheme rogdi no khode gas honde tei honde beba phasingte ne bikra khangrani romoi ganang joratei sige siani romoi rengya joratei joto phasingte ne modi ni thanigo hamari kaplang tongmani bagine tini sini jonata rok brung khaigi tabo BJP ni lama sokhaika ni karone clear kaisa picture tongo je o Tripurahano ekmatro modi ni bisingte BJP ni sarkar ni bisingte ne kaisa tongkosang hamari roi manai aboni bisas baine tini joto phaige te abona sang pastro bota onuk tongmani bagine tini orjon kheti abni bagine tini borno Tripura mothani phaine CPM phaine sang khabai khobai lam sogoina ga te kaisa kok srai kok
o Tripura hawo kuno opposition party kre orani go opposition party Tripura motha thangnai 2023 o borok gothon khaika tiaba 23 last fighting borok jeta samani borok le nijena borni validity date already fix kaija test last fight validity khatam abni bagane duita by election bo borok krikha tabo orani go sana thangkhang khangke without contest himana abni bagane largest number manai sengarani go pass bo khaika buskangni sala 2024 o hahaina o Tripura ha duita wona haina te people vote by kesang haina modi no gi profinai modi india te waisa hahaina phaifinai te long term or BJP সরকার গঠন কাইনাই ভারতবর্ষনি বড় জনতা নাইগে শান্তি উন্নতি আপনি বাগানে শান্তি উন্নতি নি রক্ষা দারক নংখা মুডি আপনি বাগাই মুডি হেতু মুমকিন হে আবনো সং যত সারা ত্রিপুরানি বড় গিয়া সারা বিশ্ববাসীনে আবনো যতনে অনার খাইগেই ও সামুনো সং ইয়াসাকজা অবহাইনা তিনি অর देव बारिगो सिनी और गोबां माता फुखुखग्रो अबो हाइके बुरुं बुरुं खाइगै जयन खाइतों फैबानि हामबाय जतनो जों कयनाय जरा तंसानि जारा थेमरांगै सुवाकसाखिनि सागै बुलायनाय तगलायनाय बैनि नाव खरराय बैनि राबार बागान खखनाय दो निरनि लाइभ बुमा थिनांगो बेलाय खे मोना आबनि बाङै दरो दरोनि रखि फिलै फाइदि ते कायसा दफरा आंकाय मुं नारकनाय जतदिन पर्यन्त अरनिगो तिप्रा मथानि बमंतै ते तिप्रा मथानो लीड खाइनाय सिनि प्रदुत जी सिनि एमडीसी बाबु ब और तंसाक अ दफारो गलायमों बुलायमों थागलिया खानाय আপনি বাগানে তিপ্রা মথা গমাকে সিনি দফারকনি তংকসাং ফাইনাই তিপ্রা মথা जेफ्रो অরনি বাই থাংনাই আপ্রনা তিপ্রা সারংনি তং হালক গসাং হামারি কুলং মানাই আপনি বাগানে যতন তাবো তিপ্রা মথা তংনাইরে বুরুং বুরুং পাইগে বিজেপি গো জয়েন খাইমানে जों নখা যতন হামবাই बदल सलाइमानी पान्डाओ ककनारखा अमरपुर आमसानी एमएलए रंजित दास ते बीजेपी नि हास्ते आसुक फांगयाक्सु पाताल कोइना जमातिया अमरपुर निशिमी अमितनि ककथुम चिनी खरां धनपुर आसुक थायो रेकर्ड बोर्ड मारे बाय कपलाई अंगमानी तंगथकमावो सांग्रं सालो धनपुरनि काथालिया आमसायो खलाइजाखा बीजेपी नि विजय सभा पान्डाओ नारवायो करा अंगै मानजाका हाकोतरनि मन्त्री प्रतिमा भूमि 18,871 vote by CPIM ni badainai kosik sandano mejenka BJP ni badainai Bindu Debnath mangkha 30,017 vote te kosik sanda mangkha 11,146 vote Sekangni record no subai Dhonpur asuk thayo record board maribai kaplai angmani tongthokmawo sangrong salo Dhonpur ni kathalia amsayo khlaijakha BJP ni bijay sabha Pandawo narawai okara ngi manjaka hakotor ni mantri Pratima Bhumik Manjakha Dhonpur asuk thaini kaplai MLA Bindu Debnath Sipahi Jila Porishod ni Vice President Pinto Ais District Secretary Bishojit Bhumik Dhonpur Mondol Tangfang Yakchu Roton Debnath Akosong সবাই একাকার হয়ে শুধু আমরা ডেভেলপমেন্টের জন্য উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং প্রত্যেকের বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে যে প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রত্যেকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন সেটা আমি সবার কাছে তুলে ধরেছি এবং আশা রাখছি এবং গত কয়েকদিন যে জায়গায় বিজয় মিছিল হয়েছে সব জায়গার খোঁজ খবর আমি নিয়েছি এবং সবার কাছে আমাদের মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ের মাধ্যমে পিন্টু আইস মহোদয় জেলার সহকারী সভাধিপতি আমার রতনদা যারা রয়েছেন সবার মাধ্যমে আমি একটাই খোঁজ খবর রাখতাম যে আমরা যাতে কাউর প্রতি কোনো ধরনের দেশ বিদ্বেষ হিংসা এবং কাউর কাছে গিয়ে কোনো চাঁদা তোলা সেই জায়গা থেকে যাতে সবাই বিরত থাকে সেটা আহ্বান করেছিলাম খোঁজ খবর নিয়েছি এখন পর্যন্ত ঠিক রয়েছে তারপরও আমি আহ্বান করব আপনাদের কাছে আপনাদের মেয়ে হিসাবে আমি যেটা কমিটমেন্ট করেছি ধীরে ধীরে সবাই মিলে সব কমিটমেন্ট আমরা পূরণ করব এর পাশাপাশি যদি কিছু থাকে আমরা সেগুলিও কাজ করব বিজয় সভাও চাপমুংতে মোসামুং বাইকে বাজি পেখাগ্রলাयै তংথকলাইখা বিজেপিনি যত আদং রক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং हानि बरक फानो हाफांनि दालबिदार सेबसा बाय हाकसाल मंगिया गामि आरडि ब्लकनि बिसिंगो खबजांनाय बिलाइगां आमसानि जत दिब्रा सालुकुरक बरकनि गामि गरै लामा काहाम जों फेरांते नोंजांनाय दै काहाम मानथकमानि सेबसाब बुट नांमानि जराव सिमिनो गामिनि लुकुरकनो मुइतु मानजागो आमसानि नेता मन्त्रि रक
চংমারি জরাও সিমিনো কামিনী বড় রকম মইতো মানজাগ হাস্তেনি ত্রিপুরা নেতা নেত্রী রক আমো বিজেপি আইপিএফটি এবা ত্রিপুরা মথা যতন সাকসাকনি বহক পুংনানি বাগৈ সিমিনো খাসিগ্লাইজাক হাস্তেনি যত থুংকুরং বদলনি চিনি ত্রিপুরা নেতা রক বরকনি আশকনো সামুং কাহাম খালাইমানি তংखे हाचकामी आमसानि ত্রিপুরা সালুকুরক आबो हाइके बियालो थांगै तंनानि नांगला खामुदिनि थांनानि बागै कलम तैखिकलायै सामुं खलाइफानो आबो बाय फाया सालो फादिक थामनि माइरं माइखा आबो हाइकेनो सालसा मासावो फाटिसा मासायाखे थांलायै दंग मुंगिया कामी आरडि ब्लकनि बिसिंगो खबजांनाय बेलाइगां आमसानि जत त्रिपुरा सालुकुरक गोरै बरकनि कामी नोंजांनाय दै काहामनि सेबसा गोरै गामिओ सगैनानि बागै कायसा लामा काहाम फेरां बुदुक तंफानो गोरैजों फेरां दै थपसानि बागै हाथाय हापुं कासावै थांनानि नांगौ गामिनि बोरै जरायरक फियाबा वातै फाइमानि जरावखे दैसा दै खेरें दै तरमानि बाय वातैनि दै बायनो काटिओ गामिनि लुकुरक ओ yang tei nala rejak tongo nala tei phayo ayang tei guri hoi tai tei sa chikon tei nala bakhairi rohmani nala tei komo tei nugmani aba yang tei phayo ko oro o bo phai rejak tongmani aba khai ar tei tukrai tei khok nang makhai ko o robo o ngo sap ngo tei wa khang rejak ar wa tei ya sagai ar khai khok manang lai jau mo belakang para sin mo jenggal bai ko lama hamya bazar satai thanani gari gura koroi जों असुबिदार बजा हरनो नांगौ लामा हमया गारिबो मागाया हरनो नांगौ होनखायबा आबनो लामा हमयानिखौ मा सागाता खाया कुदिबा दाबि खाया दाबि खायमानि न जे इलेक्शननि सपाया जे आफरो इलेक्शन फोरबो बर किसा सर सरं लायखा ओंखाय को आप मानिखाय बथाकटन जाखाता ताई खायमालिया खायजागिया जों लामा सानो जोंखौ डिलिभारि रंखाय लोमसांखाय कलम गोसांखाय गारि गुरा गोरै असुबिदा थांमाया हिमाया लामा हामया लामा गोरै जोंहाबो लामा नायो लामा सानो दैबो हामया दै रखिसा जोंनो असुबिदा जोंनो दै किसा ओरैबायदि कारेन्ट बकरै कारेन्ट जे इलेक्शन फोरबो कारेन्ट किसा फाइमान ताबखाय ताबसा थाकजाक रहया माया जों कारेन्ट को मोबाइल चार्ज खाया पासे जों कारेन्ट माया गोरै चंमारी फाइमानि जराव सिमिनो ककाहाम काहाम सामानि बाइखे गामिओ थांगै सगैयो टिप्रासा नेता नेदिरि रक बुट मानानि बागै सालसा साननैनि बागै गाबोय फायो हादि दे माइरं माइखा फियाबा चंमारी पाइखेनो मोखां नुक्तानि तुगो बरकनि पार्टी मुंनो तियै बेलायनो खा खामलायजाक बेलायगां आमसानि जत टिप्रासा लकुरक ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আইটিআই ইন্দ্রনগর বয়েজ 2023 সালের 3য় পর্যায়ে অনলাইন এডমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ট্রেডগুলিতে কিছু আসন শূন্য রয়েছে উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে আবেদনপত্র জমা এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন 4 এবং 5 সেপ্টেম্বর 2023 ইং বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত মেধা তালিকা প্রকাশ 6 সেপ্টেম্বর 2023 ইং বিকেল 5 ঘটিকায় আইটিআই এ ভর্তি 8 সেপ্টেম্বর 2023 ইং আসন্নই পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড় এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার মনে রাখবেন অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি where luxury can be affordable.
खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतन लामसको चिनी ताबुकsak जरानि kokborok koktमाwo पुइलानो फाइदिनाय लायानो दिनैनि koktoma बखरक Pashala ambasani jiol shora amsayo Tripura motha CPIM te dalbedal bodol yakare 65 family ni 195 voters from kha IPF ti bodol nibana yafari borok no lamjok sokaina harka IPF ti ni haste tangpang yakso montri shukla charan wadia Lai thangnai Bidhan Sabha chongmari war tickets mainyani bagai Tripura motha yakaro TSP ni Sridham Deborma te Dinesh Deborma hani Maharaja Pradut Kishore Deborma samani kokno paithago kok phirok mongrekha Sridham Deborma te Dinesh Deborma Phasal charigo kaisa kokthum panda khlaiye Maharaja Pradut Kishore Deborma ni kokno phirok mongrekha TSP ni ojaman ADC Council by pass khlaijak shikangni kaisa bill no phano governor ni bekhakti pass khlaijak liya phano phasalo haino hai Forest Management and Control Act 2022 mungai te kaisa bill pass khlaiga DTA ADC pheba pass khlaijak liya phasalni ordination notice hajak te kaitham bill Takar jolate jompu jola amsayo tongkesang muthanggai naraknani na harmungo jasalo bike rally khlainai Tripura motha YTF TWF te TISF phasalo kaisa kokthum panda khlaiye o koktoma sakalaika YTF ni tamphang Suros Deborma Changrong salhoro ATM machine sebayai rang khoknani saitoka sikogrongni bodol phiaba mukhang angliya borokni imang ATM bisingni rang tikhlai manya ngai paithago khari thangbaika sikogrongni bodol Loan donani hanai kabangma lukurokni yago rang puisana harai paithago lefunga amsani lukurok bai romboina rakjakha Rubina Deborma mungai khoroksa thokai bini sakawo disari NGO ni mungai loan donani hanai kabangma lukurokni yago rang puisana harmani koksil samo Tabu koktoma shukrobai Phashala ambasani jiol shora amsayo Tripura motha CPIM te dalbedal bodol yakare 65 family ni 195 voters from kha IPF ti bodol nibana yafari borok no lamjok sokaina harka IPF ti ni haste tangphang yakso montri shukla charan wadia haino hai phainai 2024 Lok Sabha chongbari no bwskango tonai ambasani jiol shora amsayo IPF ti ni te kaisa surgical strike Phashala ambasani jiol shora amsayo Tripura motha CPIM te dalbedal bodol yakare 65 family ni 195 voters from kha IPF ti bodol nibana Phashala IPF ti ambasa division ni sakthar mungbai jiol shora community hall no khlaijaka Tripura land awareness camping cum joining program Pandawa narwai ngai manjakha IPF ti ni haste tangphang yakso montri shukla charan watia manjakha IPF ti ni KCR advocate Amit Deborma Mongyakami block ni BSC chairman Sunil Deborma youth IPF ti ni haste tangphang M Jomatia IWF ti ni tangphang jek Shishila Rupini akosong Kubun padi tamu khlai abo ani boro isuya jang IPF ti party tini sare si Deborma thanghnai bini leadership jang tabok prai 14 বছর কবিত 14 বছরের সংগ্রাম जों বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম মুভমেন্ট খাইয়া এবং ফ্রম বিগিনিং পহিলা নিসিনি তাবুকসে পর্যন্ত 14 বছর আইপিএফটি দিল্লিও থাকা তীব্রবা মুভমেন্ট খাইয়া 2018 সরকার ফাইকা বিজেপি বাই তারপর 2023 হবো হাই হাই তেইশা সরকার গঠন খাইয়া আইপিএফটি পার্টি নি पहले सीमित 300 पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चीनी जे नाहरमों चीनी जे शानमों सिक्स शेड्यूल एरिया ना दे आलादा राज्य ने दाबी अपना जो पहले सीमित पाई था 300 पर्यंत
Chini je Government of India na jeng memorandum rimani Haikaba Tripura Sarkar na memorandum rimani a memorandum पहिलाले sini last thangai jaraba chini je memorandum abo tabo chini Government of India ni North East ni Uttar Purbanchal ni chini Home Department yang we daitwa reserve advisor ni chini boramanang ek misra ni thanibo a file tabo so a file ni tamahin discussion ba process ba one shogmo abo initiative na jabe last थांनाय मासों एकेडमी हिसाबै मालायफ्रा जोंना बेबाक डिटेल मेमोरेंडम जोंना फुनुका कोनो समय सिने सारे एनसी डेवलपमेंट लीडरशिप कोनो समय सिने सारमेबार कुमार जमातियानि लीडरशिप कोनो समय सिने यो दायित्वनि लीडरशिप जों प्रत्येकटा बोसोराव दिल्लीयाव थांगै जों जे मेमोरेंडम दाबि फेमानि आ मेमोरेंडम जोंना जतन फ्लगै फुनुका नरकनि मेमोरेंडम नरक जे समय आईपीएफ ते आचार्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मेमोरेंडम जमा रिननि चेंगो आफ्रानि सिनि ताबुकसे पर्यंत आ मेमोरेंडम जतन आणि यागता इवन जों खूब गाहाम डिस्कशन का पॉजिटिव होनो आईपीएफ नि अचीवमेंट बा आईपीएफ नि कैसे सिनि बरकनि बागै जे कैसे ने वाडामा संसा कैसे संविधान इस्यू नतुबो होई विगत 14 बोसोर आन्दोलन खालायखानिबो जों गोबां जरावा गोबां जों सिनि लिडार जों दुखुबो मानखा इवन सिनि लिडार जोंखौ गोमाजाखा इवन सिनि लिडार गोबां लिडार जों याकरैबो थांखा थांनाय 2023 सारा त्रिपुरानि विधानसभा इलेक्शनाव थानिबो आईपीएफ पार्टी ना एमन जागाबो खिकलायखा जे कोनो दिन अमहायसं कोनो दिन বিশ্বাস जायनि आसिनि लिडार अपनि थानिबो पांडाव जगन्नाथपुर जलसरा कुलाई आरेते शिकारीबारी अकाईबारी एडीसी विलेज आमचानी त्रिपुरा मथा सीपीआईएम तिताल पिताल बदल याकारे 65 फैमिली नि 195 भोटार्स रमखा आईपीएफ टी बदलनि बाना याफारी बरकनो लामजक सगैना हारका आईपीएफ टी नि हास्ते तांफां याकसु मंत्री शुक्लाचरण वातिया चुंकिनी आमाशा डिविजननि सारा चारमाइल और कम्युनिटी हलो कैसे पांडानि बिसिंगते त्रिपुरालेण्ड चाजागै फाइनेरं जों लामसो फैना हारका ओ जागाव तिनिरो सिगारीबारी बिसिनि 9 फैमिली जियलसरा बिसिनि 20 फैमिली विश्वराम माने कुलाई आरएफ बिसिनि 12 फैमिली जगन्नाथपुरनि 24 फैमिली आपतिके टोटल 65 फैमिली नि 195 भोटार तिनी गोबांमा बदल जुंसायमनो र त्रिपुरामा थाबाय सीपीएम अ दुइटा बदल याकारै त्रिपुरालेण्ड चबाव जुनो बसखांदिनो लाम जुनो चबाव चुबाना हैनाय चिनि पार्टीयाव तिनी फायका तिनी पांडाव गौनो खाबायखौबो लामसुमिना हारका चिनि पार्टीनि सेन्ट्रल कमिटिनि एजिएस तथा उनि कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्म शुक्लाचरण नवातिया दङ चिनि मुंगिया कमियार ब्लकनि बेसिस चेयरमैन तथा पार्टीनि एजिएस ब्रह्म सुनील देवबर्मा दङ चिनि आईडब्ल्यूपी जनरल सेक्रेटारि बे बरंमना माइनर सिं जमाते इउडब्ल्यूपी जनरल सेक्रेटारि जों चिनि पार्टीनि बानायाफोर दङ चिनि पार्टीयाव खाबायखौबो लामसुमिना हारका 60 फैमिली नि बसु भोटार टोटल 65 फैमिली 195 भोटार फाइनाय सालो आम्बासा आमसायो तेबो केबेंनि बदलनि गुबुन आदं रगबो आईपीएफ तिनि बाना रमनानि बागै तियार ओंलायजाक हनै खातुंजांमानि ककसाका पान्दाव मानजागनाय आईपीएफ तिनि अजमारक आम्बासानि सिमी बिप्लबनि ककथुम चिनी खरां लाई थांनाय विधानसभा चंमारिव टिकेट्स मान्यानि बागै त्रिपुरा मथा याकर टीएसपी नि श्रीदाम देबरमाते दिनेश देबरमा हनै महाराजा प्रदुत किशोर देबरमा सामानि ककनो पाइथागो कक फिरक मंगरखा श्रीदाम देबरमाते दिनेश देबरमा फासाल सारिगो काइसे ककथुम पान्दा खलायै महाराजा प्रदुत किशोर देबरमानि ककनो फिरक मंगरखा टीएसपी नि अजमारक लाई थांनाय विधानसभा चंमारिव टिकेट मान्यानि बागै त्रिपुरा मथा याकर टीएसपी नि श्रीदाम देबरमाते दिनेश देबरमा फासाल हास्तेव सफाइमानि यागल कक्तमा थुमनाय रकबाय कक सानानि थांगै आबहायनो ककसाका त्रिपुरा मथानि गोजाम चेयारमेन महाराजा प्रदुत किशोर देबरमा अर साथायखलायो लाई थांनाय 11 सेप्टेम्बर सालमारिव त्रिपुरा मथा बाय हालक सबायका टीएसपी
त्रिपुरा मथाया कारखा त्रिपुरा मथानि कन्भेनर श्रीदाम देबबर्मा ते दिनेश देबबर्मा আগরতলা প্রেস ক্লাব কাইসা ককথুম পান্দা খালাयै त्रिपुरा मथानि साकाव दाल बिदाल कक्सिरसा मुंगति सामानि टीएसपी नि अजमा श्रीदाम देबबर्मा ते दिनेश देबबर्मा टीएसपी त्रिपुरा मथा बाय कागै थांमानि सालब्रैनि आगोलाव हास्टेव किफिलि सकफायगा त्रिपुरा मथानि गोजाम चेयारमेन महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा साल कलकमा जरानि आगोलाव फासालाव हास्टेव किफिलि सकफायकेन त्रिपुरा मथानि गोजाम चेयारमेन महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा कक्सिरसा मुंगति साका लाई थांनाय विधानसभा चंमारिव टिकेट मान्यानि बागैसे त्रिपुरा मथा याकाद टीएसपी नि श्रीदाम देबबर्मा ते दिनेश देबबर्मा हनै अनएडुकेटेड बरक रकबाय डिबेट खालायनानि मुचुंया आं हनै फायदि हिनके त्रिपुरा मथानि गोजाम चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा तामोशाका हाइनो हाइ नायनाय लेयानो ताबो सबको अधिकार है नया पार्टी ज्वाइन करने का। मैं उनका भी डेमोक्रेसी में सबको राइट है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है दिनेश देबबर्मा और श्रीदाम देबबर्मा असेंबली के टाइम त्रिपुरा मथा क्योंकि दिनेश को टिकट नहीं मिला था रामचंद्र घाट से, तो वो नाराज़ होकर उसी टाइम से त्रिपुरा मथा में नहीं था। मतलब शुरुआत से ही दिल में ठीक था? नहीं, उनको टिकट नहीं मिला था। टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन हम लोग का फाइट टिकट के लिए नहीं है। हम लोग का फाइट सीपीएम का आइडियोलॉजी नहीं है, बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं है। हम लोगों का जो फाइट है वो त्रिपुरा लैंड का आइडियोलॉजी है, जो हमको हमारा अधिकार देगा वो आइडियोलॉजी है। ये मूवमेंट है। अगर हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब हुआ था तब उसमें आइडियोलॉजी नहीं था, फ्रीडम था। हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए। टिकट तो मुझे भी नहीं मिला, विजय रांखल को भी नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने से अगर आप लोग चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनका अधिकार है। मैं दिनेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। श्रीदाम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कांग्रेस में हमारे संग थे। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट वो भी पार्टी शुरू करना आसान है। पार्टी में पैसा खर्च करके मेहनत करके काम करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आई विश देम द बेस्ट। आई होप दे आल्सो कीप ऑन फाइटिंग फॉर त्रिपुरा लैंड। अच्छा, वो बगैर कुछ और नेक्स्ट टाइम उनको भी बोलिए कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इतना आसान नहीं होता है। ऑपोजिशन में बैठकर अपने लोगों के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज़ करके फाइट करें। कुछ लोग का ये भी मानना है, ये कहना है कि 2023 त्रिपुरा मथा का लास्ट फाइट है, तो 2023 खत्म हो गया, त्रिपुरा मथा का लास्ट फाइट भी खत्म हो गया। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? त्रिपुरा मथा इम्पोर्टेंट नहीं है, त्रिपुरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर हम त्रिपुरा मथा पार्टी को अपने जाति से सामने रखेंगे तो त्रिपुरा मथा हो या IPFT हो या कोई भी पार्टी हो नहीं चलेगा। फर्स्ट कीप योर कम्युनिटी इन फ्रंट एंड देन टॉक। और हमारा लास्ट फाइट तब तक रहेगा जब तक मेरे अंदर जान है। इतना जल्दी मैं हारने वाला नहीं हूँ। महाराज वो बोला था वो जो TSP का कैंडिडेट हुआ तो वो इसका रिजल्ट देखो, अनएजुकेटेड लोग से ज़्यादा डिबेट करने का दरकार नहीं है। आप हमारा ये बहुत अनएजुकेटेड बात है, इसमें आप लोग इम्पोर्टेंस मत दो। आप सिर्फ ये एक चीज़ इम्पोर्टेंस दो। आप लोग मीडिया है, कोकबोरोक मीडिया है, त्रिपुरा सा लोग हैं। हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। और अधिकार के लिए हम लोगों को राजनीति कम और अपने लोगों के लिए दिल्ली में एक आवाज़ में बात करना है। अलग अलग आवाज़ में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले से हम लोग का दुश्मन बहुत है, तो अपने घर में आग लगाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा। आपको इंडिविजुअली कुछ मिल सकता है, कम्युनिटी को क्या मिलेगा? लाई थांनाय विधानसभा चंमारिव टिकेट्स मान्यानि बागैसे त्रिपुरा मथा याकाद TSP नि श्रीदाम देबबर्मा ते दिनेश देबबर्मा हनै महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा सामानि ककनो पाइथागो कक फिरक मुंगरेखा श्रीदाम देबबर्मा ते दिनेश देबबर्मा फासाल सारिगो काइसा ककथुम पान्दा खालायै महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मानि ककनो फिरक मुंगरेखा TSP नि श्रीदाम देबबर्मा ते दिनेश देबबर्मा उइला महाराज भाई जे सामानि कांगे तांगै ओ त्रिपुरा मथानि बर दिनेश देबबर्मा श्रीदाम देबबर्मा सम नखरि थांगा माले टिकेट दि इशू देने आं जस्ट ब्रीफिंग किसार नाय आं करे सिनि अरतम सिनि आं काना अरतमनाय बर बकिसा कक जरनाय बा सानाय मूलत दिनै जों सावनो नुखा टिकेटनि इशू देनाय से सोंना कि त्रिपुरा मथानि नखरि दुई बिनिको बसाव all the dolly kagina painai chini boroni bagi movement painani asir asan lakni show
তাই বসাকা নক সাংবাদিক নরমান বসাকা ও আনএডুকেটেড বরনি কবনো তাখনা দিনাই ও বেলাই বুখা খামানি ক নর মিডিয়া না বসাকা নর বনো বুজু আ আনএডুকেটেড বরনো তার মানে শুনা নর বসাই দङ ও আনএডুকেটেড আও जों aneducated जों literated dia जों illiterate जों 100 बैसो आं पुलियानि पॉइंटआव आं जस्ट हाइलाइट थिमि खायनाय जे टिकेटनि बागै जों नखरि भयो अब बस बेलाय गाहामसियो जों टिकेटनि बागै दा जों नखरि फायना दामनि बागै आरो ते जों नखरमानि गांगा अ तिप्राम थानि कुनु आइडियोलॉजी कुनु प्रिन्सिपल कुनु बकरिखा आबुनि बागै सेतिनि अमति अवस्थाव फायसिं अम हायमांगो ताई बनिजिबो बनखरि थांगा चेयरमैनशिपनि तुमनो बबो सावो आंनो टिकेट मालिया बाहनै आं दिनै साना मुसलमान खासे टिकेट नि कगिया अब टिकेट नि कगिया टिकेट नि बागै आं साना मुसलमान बसियो महाराज बबा बेक्स जों एकसंगे खाय प्लेयर तंगै चावै फायजा 2018 যখন কংগ্রেস নিংগৈ টাকার চালাও আনি সোনিয়া গান্ধী একটু খাই হর আপনি পর্যন্ত আং ইয়াগারিরু মহারাজ আপনি অস্বীকার খাইমিয়া বা কংগ্রেস নাপ্রু আং কংগ্রেস নি জেনারেল সেক্রেটারি ববো দিনেশ দেববর্মা বর্মা ববো জেনারেল সেক্রেটারি আং ইয়াগারিরু আং আসলে যদি টিকিট নি লুক গাকে মহারাজ সিউ ব সাইমানো নি ইয়াগারির খাইজা নে আং ইয়াগারির কা बिजि चिन्हानो टेलिफोन फ्लाइको बक्तंगु आं नायो एडिसि इलेक्शन जखन अंखा आन 3 बार संखा नों बरबासाने ने आं 3 बार प्रश्नवा आं बनो कुनु उत्तर दिया 3 बार नि मीटिंगआव बानो संखा आं साका महाराज आं बासे आई लव यू आं ननो टाका जला आं बासे नंबा आं तुमनो जदि आं बासाने ने महाराज बरबासा खामु महाराज न केबो मुंखुया अनंगार बासा देनै किन्तु आं बनसुंनि बनसाव सिदामनि सेक्रिफाइस गया आं रखनाब्ला आं जदि टिकेटनि बागै आसु रूप गांखाके आं एडिसिव बासायमान खामु इभेन थानाय एसेम्बली इलेक्शनाव बिनि कम्पानि मा सानाय बसाव मा टाकार जला मानदाया आं बासानाय आं सिदाम देबन साव खुद चेयरमैन से बोबा सने दी साइड दं मुखाके आंसा सारनो बाबू बिनि बुखुनिको जोंहाय अशिक्षित आनएडुकेटेड रो त्रिपुरा একটা রেনেসাঁস সৃষ্টি থেকে 1968 ও আসায়ো 67 ও আসায়ো ডিউজেস 68 ও ডিএসএফ ডিএসএনবি ডিউকেএস जों बंग लगेरि থেকে চেরাইফুন সিমি লগেরি নাই ও অশিক্ষিতর 18 বছর পরে 6 শিডিউল আদায় খাইও आंमको कैसे उत्तर मारे नहीं हुआ करना ये 70 साल में बहुत एमएलए हुआ चीफ मिनिस्टर हुआ किया कुछ नहीं किया लेकिन त्रिपुरा का यूनिटी हमने लिया है we made the people unity जों जे यूनिटी खाइमाने नों खाइमाया देखो 18 বছর চেরি বেশি কোনো কনফ্লিক্ট রই को जों बाय जों कुनु आरो 19 दफा वाला लाइनि खानागला किन्तु निने 18 मास न निने ले साइमानो नोंनो उत्तर दि नों ताम खाइका जों कंग्रेसआव जे सम्मानित पोस्ट नों साइखानाय गेना आंबो एसिसिन सदस्य जंते आमास এই মহারাজা পদ্ধতি শূন্য এই মহারাজা পদ্ধতি শূন্য সিএবি আন্দোলন এবং দফানি কক সাবহিনী নাই ইনসাল্টেড অরনি বুইবাই বুনি দফাবাই जों चिनि डायनास्टी हिनै जों आबनि तीव्र प्रतिबाद खायनाय सेई दिनेश देबबर्मा सीताराम देबबर्मा रैंक एंड फाइल कांग्रेसनि अंगरि फैयो
condition tamo budo bajanaya MLA ungnani MDC ungnaya condition for the greater interest of the Tripura people we should be united through the phase of Maharaja Pradut Kishore so nasir hamjago being phased by accordingly Shehu Nukha unity Nukha last number last gathering khaika Maharaja bagaw sun satisfaction mangha এই যে এডিসি ইলেকশন নিকম মহারাজা পদ্মুত কিশোর এই পুরসভা থেকে তার বিনা আই কার্ড আন পকেট ট্রান্সফার কারি ক্লামে আন দিল্লি থামো দায়িত্বরি ক্লামে শ্রীরাম দেববর্মা অর্জুন দেববর্মা শোন বিনি অরণি থেকে বলা ট্রান্সফার খাই এডিসিও আইন দङ এডিসি এরিয়াও নিনি ভোটার লিস্ট করে ইনগাই নং মাবা जाया but we have need the phase of Bubagram. This is why son one of them spoke. One was a night, Sankasan. Was how Barabas are number Zumba. Son the one most welcome, they could constituent one. Dasidam, sacrifice Kari, Habitaro, Bachaka, Bachapuro, Son Salia. Beni, Jeb Party ni. परिचालना आंगा कोनो बदनाम खायना थाया फियाबा आं महाराजा नों फायसा आं कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाया संदे सिदाम दबामा उपस्थित नन मीडिया रंगानाव बेनि फुन बाय फुन खायो नों फायसा आं फाइनल खाया नों बराबा जानानै आं सागा आं बाबा जाया निन्तिपुरा मथाबान बुमुंतासि तारपर महाराजा बायके तिनि प्रार्थी बाबा जाया खायबो अंगरतां मैनै साइदं माखा Aku খুব দুঃখজনক Tripura Mothani Kasam Chairman Maharaja Pradut Kishore Debormani Khogo Abahai Kokshir Samung Khanawai Belaikha Khamjakha Shridam Deborma te Dines Deborma Aboni bagai Shikangni Samung Humungte ticket baklaimani jorani party mungnotiyei khok khenka Shridam Deborma te Dines Deborma Rajakhora Aguli Nishimi Probirni Kokthum Chini Khorang ADC Council by pass khlaijak shikangni kaisa bill no phano governor ni bakhakte pass khlaijak liya phano phasalo haino hai Forest Management and Control Act 2022 mungai te kaisa bill pass khlaiga TTA ADC phiaba pass khlaijak liya phasalni adibation notice hajak te kaitham bill phasalo salchani bagai khlaijakha Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni adibation Koksa Pandani Puila Bakhak no khlaijaka sungmungte phirok mungsijan Talbidal Ishunate Ye Shungmungti Shaka MDC Sonjip Riang MDC Uma Shankariang MDC Kangjaung Mok MDC Shipsen Lindriang Te MDC Gones Deborma Shungmungte phirok mungsijan paimani yagulo adibation no bebagai kaibari katal bilti sajaka ADC ni CEM Purno Chandra Jomatia Belakha hambai sini Brahmanang Chairman Charna ini ni 15 September 2023 ni sini salsa ni kesonoten saita bill place kainai discussion kainai ni bagai honorable joto house ni member sono house wo place kainai ni bagai Kaisa Tongo, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Trade License and Control First Amendment Rules. Was an almost 7 days discussion Shaikya. Tini Salsate to discussion Kainan in Nangai. So, number agenda Tripura Tribal Area Autonomous District, Forest Management and Control. Bo thanai bo sung pass khainani tomani phiaba discussion bagoi naragoi rodakha teibu tongo Tripura Tribal Area Autonomous District Administration of Justice role bo khainani discussion khainani bagoi thanai session no place khaifana pass khaijagiya আর নাম্বার tongo sini Brahmanang EM LRS bokono place khainai
Land Allotment and Use Act no bo place thane kya o tinta je bill bono honorable joto House ni member soni buskango discussion khaina ni bagoi borongana chairman ni thani place khai lechamba Kaibrini Bishingo Forest Management and Control Act 2022 bill no pass khlaika ADC Council Phiaba pass khlaijaklia Trade License and Control Rules 2022 Administrative of Justice Rules 2022 Day Land Allotment and Use Act 2022 bill Forest Management and Control Act 2022 bill no pass khlaijakmani yagulo goshimungni bagai Governor ni thani rohorja khani shaka em Komal Koloi Tinini Filsar Kaisi Bani Chini Executive Committee ni Council of Revision Salchani Bagi Chini Honorable Chairman Sahib Sono Ringmani Tini Chung Kaibri Tini to question and answer our Bonka Awan Bishima Kaibri important Kasam Kaitam Katal Kaisa Tini introduce Kaijak Pika Awan Bishima Chung Kaisa bill pass Kaika A bill pass Kaimani Bill Lanka Forest Management and Control Bill 2022 Abnot Santini Joto by Shamarthan Kaye Abano pass Kairika. Kero license and trade and license bill Botomani Changabo Tini pass Kailia. Okay, Chini administration of justice Tongani Abu Bahino Tini discussion Kailega. Takaisha Tongani Forest land use and land allotment and land use bill Tongani Abu Sung pass Kalia. Hane or division of Sungte Babo Cox Haleni Tongko Cox Halay Abano pass Kalia. Tabo bill pass Kamini Chungobo Rajapalithani Rohornai. Rajapalithani Rohoke Boro Essen Rohokake Chinabo bill act Akare Porinotonai. Kintu Chung Agerogo Chung Kaimania Pore the bill Rohomani. Tabo Kana Kaisapan Sono Essen the Yako, Kaisapan of Act of Borok, Abonoti Shake, Bidansko, Tisaya, Rajapalbo, Essendia. Our Bagani Chumbelek had to like Jackson bills, Namiro Horicon, continue. Customary bill, Joton say important Chini, Chung Jota Hodani customary bill rock, Rio Horka pass Kayo, Taupana Abarok, pass Kero Hayako, except Jomatiani, Kaisa Passanka, Tairo, passing Yako. Avan Bagani Chung Chini Birudi, Dol Rognobo. Sung Kobokan or Wahini Chung by Tongdi, Palke or Bill Rongot, the pass Ketui, Chini Edicina Hampreni Bagay, Sung Saumakalene. Phiaba Shigangni Kabama Nangkumani Bill no Shegoshimungria way, Pashalo Pass Klaijakmani Forest Management and Control Act 2022 Bill, Bishi Bushukni Yaglo, Governor Nibakakte, Goshimung Pai Shok Paino, Ababogobana Gari, Tike Boshaimanai Gare. Komulung Nishimi Probirni Koktum, Chini Khorang. Takar jolate jompu jola amsayo tongkesang muthanggai naraknani naharmungo jasalo bike rally khlainai Tripura motha YTF TWF te TISF phasalo kaisa kokthum panda khlaiai o koktuma sakalaika YTF ni tangphang Surosde Burma jasalo fungni damchi jorani simi chengjangnai o pitch bike rally kokthum panda o manjakha YTF ni tangphang Surosde Burma Gabodi Subzonal Chairman Aponde Burma Block President Athak Jomatiate Raju Jomatiano khobai YTF ni kobun ojamarok Sengtinero Baro Takarjla Assembly Constituency, YTF Tripura Motha TWF TISF, Miliway, Chini Khana, 16 September, Sengkhana Kaisa Kotor, Mega Bike Rally Khajabitongo, Abo Chini Joto, or YTF TWF Tripura Motha, Chini Tripura Motha Ningwe Bisas Kai, Tam Hinba, Sengkabang Mazagawo, Sengnugo Buisuna Sao. Sini movement kerja hai mungkin amu kerja, awas sini movement ni actually seng kaisa sini area wo, sini borok no, kebang mas hamung hamung payment ya golo seng kue apa no seng mau khana kaisa, mega bike rally kaisa na thangai dong, oh bike rally ni start nai sini khana ni sini Takarjula North Higher Secondary School, abu ni arus seng cengsanai, arus ni sini first gathering, abu ni pore seng painai Jompuijola ni pore seng thanai khumte ya. Komte ni pore sanai seng Bikram Malsong ni pore thanai seng Chompong Nogor ni pore thanai seng Monfort ni pore Mangkanta
मांकांदन खनि खुमलुं स्टेडियम एंडिंग पॉइंट आजागानो होनाय आबुन लगे जों गोबां मा बाइक जों एराउंड सिनि ताबुक सागजरा एक्सपेक्टिंग मोर देन 1000 बाइक्स जों ताबुक सागजरा जों जे खबर मामानि आबो अंगै तंनाय ताइ सिं बसकांगो ताम ताम स्टेप तंनाय आबो जों जतन साइमानो ताइ ननि क्वेश्चन तो हांगांके जतन साइमानाय सिनि खना टाइम खा जों जतन आरो कुथुमनानै 8 नि सिमि जों कुथुमनाय 8 नि सिमि कुथुमते जों 10 ता अंकन सिनि बाइक लिस्ट जानाय खना बाइक रेली खाइन थां तिनि के नगराय के फानिन दानाय सिनि आरो तंनाय सिनि लोकल एमएलए सिनि बरम गना सार बिश्वजित कलय ताइ आरो तिनि बजिया हेतो सिनि आरो तिनि प्रेस मिट फाइमानजा फाइजा नरजतन साइमाना आनि यागराव तंगो सिनि बरम गना आपन देबरमा गाबुदि सब जोनालि चेयरमैन ताइ सिनि आरो आनि याकसिव तंगो सिनि बरम गना आथागमनि जमातिया बबो खरकसा आगे सिनि त्रिपुरा मथानि ब्लक प्रेसिडेंट दाबुबो सिनि एक्टिंग ब्लक प्रेसिडेंट जों वानसोय मानो जेहेतु कमिटि खदालां याखौ ता आनि गलगो तंगो सिनि वाइटिएम सेंट्रली सेक्रेटारि बरम गना बिश्वनाथ ताइ ब्लक कमिटि नि सेक्रेटारि बरम गना श्यामल ताइ सिनि वाइटिएम नि सेंट्रल कमिटि नि सेक्रेटारि बरम गना राजु ताइ सिनि आरो तंगो सिनि भारत तागाजला असेंबली कन्स्टिट्यूएंट वाइटिएम नि प्रेसिडेंट बरम गना बिजेश आमाइकिनो संखम खमा सिनि जतो नेतृबृंद सिनि तागाजला जे लीडर संजाय र जे सिनि त्रिपुरा मथनि वॉरियर्स रो सिनि गोबां TWF त्रिपुरा मथा YTF TISF जतो न फाइ खना बर जतो न मानजा फाइनाय खाखायो सिनि लोकल MDC रो बतंनाय obviously बर तंनाय कारण अमहाय बाग्रेले रो सिनि जतो लीडर कहिनो सिनि जतो वॉरियर्स न जों दैदोलि सिनि बाग्रेले जों सक्सेस खाइनानै जों मानसुगुइ दंलाय कुनु संग दंनाव केति किसान कांके खनानि ताम मेन मेसेज ताम तंनाय बाग्रेले खाइमोन सिनि बाग्रेले अबन सिं तंनाय सिनि जेहेतु मुभमेंट परमानेंट सॉल्यूशन ते ग्रेटर त्रिपुरा लेनि अवेयरनेस न तयि सिनि गोबां मा लोकुबो ताबु सिनि मीडिया नि बिसिंति सिं गोबां मा नुखा त्रिपुरा मथा 2023 नि असेंबली इलेक्शन पाइमानि यागुलो ग्रेटर त्रिपुरा लेनि कुनु कक करिखिया त्रिपुरा मथा बाइ दंखा बा त्रिपुरा मथा ताबु तरक बाइख्लाइ दंखानि जे सामानि आबुनो संखना मेसेज नानि बुसंगो नाइदि ताबु बसं ग्रेटर त्रिपुरा लेन ते 1 लास्ट फाइट चबानि जे सं सालाइमानि 2023 नि इलेक्शन जों आबो आ चबानो न कितिङिनो संखना लिसिनि बाग्रेलि विशेष खायै सिनि बसकांगो जेतो सिनि तिनि हाबु बाग्राव फाइ सपाइजा नरजतन साइमानो जों बसकांगो काइसा कतर एकदम बिगेस्ट त्रिपुरा हासनि इतिहासन लाइबमा सैजाना तिखे जों ताबो आ चबाबो खायनानि थाङै दङ नरजतन मीडियानि बिसिंति नर सालसा साइमाने आबो बिसिले गला आबो अमासनि बिसिं साइमाने 17 गुलागाति एसेंबली तो फाइगला ग्लेसुद 12 सिंनि खलायजोंनाय खाखायो 17 गुलागाति नि बरब फाइगला खायमा दङ तफानो इन केस बरब फाइमाका मोस्ट वेलकम जों जतन जानांगौ ताम 17 ताम 18 ताम 19 जे फाइनालनि मुचंगो जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन चबाबो बर जे फाइनालनि मुचंग ऑल आर वेलकम जतन बायनि खुला जों केबनो बान्दा खाया गिति किसान कांका जगो बाइक रक थक रक बक्सा करि तंका थक रक कांके बायरन थिके किसिम मिसा जों नाके पर्सनल हति त माथांनि संवान सोगाबो सिनि लिडार सम संजतन किसिम मिसा सोबालाय जोंहा बाइर थक रक संजनाय कारण जेहेतु संनाय फेके सिनागिनि सिमिनो जों 2021 सिमि सिनि जे लिडार्स तंनाय हनाय र सिनार तागि एमएलए सिनि भारत हाउसले एमएलए जेहेतु करे सिनारनि काइसेनो खरसा सिनि तमने सिनि बुबाग्रा तमने हाइपनस आफ्रन सिमिनो जों कष्ट खाइ सिनि लिडार जतन सुबा सुखाइ किसा मिसा जे यागो तमने आमाके सुबाइनो तिनि खनानि रेलिनो बसं सक्सेस खने सुरु और एमएलए सिम प्रेसरिया जतन जे लिडार संजाय र पकेटनि 1 टेका 2 टेका 100 200 होई संखनानि बागरेलि सक्सेस खने ताकार जलानि सिमि अशोकनि कक्थुम चिनि खरां सांग्रं सालहरो एटीएम मेसिन सबायै रां खकनानि साइटका सिकग्रंनि बदल फियाबा मुक्थां अंलिया बरकनि इमां एटीएम बिसिंनि रां तिखलायै मान्या अंगै बायथागो खारै थांबायका सिकग्रंनि बदल पाटिमुं शान्तिर बाजार बखाक्सतेनि बायखरा बाजारनि कक्तमा शान्तिर बाजार बखाक्सतेनि बायखरा बाजाराव दंग टाटा कम्पानिनि कायसा इन्डिकास एटीएम मेसिन बायखरा आमसायो तै कायसा फानो एटीएम मेसिन गरैनि बागै ओ एटीएम बायनो केस रां तिखलायै बैंक सार्भिसनि सेब साबना हारो आमसानि रुगदक फियाबा सांग्रं सालहरो एटीएम मेसिन सबायै रां खकनानि चाइटका सिकग्रकनि बदल फियाबा मुक्थां अंलिया बरकनि इमां एटीएम बिसिंनि रां तिखलायै मान्या अंगै बायथागो खारै थांबायका सिकग्रकनि बदल पाटिमुं शान्तिर बाजार बखाक्सतेनि बायखरा बाजारनि कक्तमा फासाल पुंगो एटीएम सबायजाक नुगै पाटिमुंनि तेरमानखा आमसानि लोगरक बायथागो बायखरा थानाव रहरजाखा कक्तमा সকালে আমি টাকা তুলতে আইছি আয়া দেখি মেশিনে একটা লেখা আছে চেঞ্জিং নরমাল মতো ব্যাংক হয়ে রয়েছে আর একটা ইট নিচে পড়ে রয়েছিল আর
এরপর ঢুকে দেখি যে দরজা লকারের দরজা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তো এইখানে আশেপাশের দোকানদাররাও তখন সবাই আইছে না। তারপরে যে এনে মানে তারা আছেন মালিক পক্ষ পাই সবাই খবর টবর দেওয়া হয়েছে। দেওয়ার পরে তারা আইছে আইয়া দেখে যে ইট দিয়া চুরি করার লাগে চেষ্টা করা হয়েছে। লকটা অর্ধেক ভাঙা আছে, অঙ্কি চুরি হয়েছে না হয়েছে কোথাও না। চোরকে চিহ্নিত করা হয়েছে, এখানে তো দেখা যাচ্ছে সিসি ক্যামেরা আছে। সিসি ক্যামেরা আছে, থানারও খবর দিয়েছে, থানাও আইছিল। এখন সিসি ক্যামেরা থানা কি কইছে? থানা কইছে যে তারা ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিছে। সিসি ক্যামেরার যে রেকর্ডে অনুসারে যার চেহারা আইব না আইব তারা এটা যেভাবে হোক তদন্ত করবো। আর সিসি ক্যামেরার ফুটেজটাও বাইর করা হইব, কম্পিউটারে নিয়ে বাইর করে তারা কইছে যে এটা থানারে দিব এবং থানা এটা দেখবে। এখন আপনি কি চাইতেছেন? সুষ্ঠু বিচার যেভাবে ডেলি বাইকের বাজারে প্রায় 7 টার ভিতরে ডেলি চুরি হইতেছে। প্রত্যেক দিনে কোনো না কোনো দোকান কোনো না কোনো বাড়িতে চুরি হইতেছে, প্রত্যেক হইতেছে। তাহলে দরকার প্রশাসন এটা করা হস্তক্ষেপ নয়, কারণ এইভাবে ডেলি চুরি হইতে থাকলে তো ব্যবসায়ীগণ বাড়িঘরগণ কেউ সুষ্ঠুভাবে শান্তি থাকবে। কিছুদিন আগে আমার বাড়িতেও চুরি হয়েছে, আমার বাবা বাইসাইকেল চুরি করে লেগে গেছে রাত্রেবেলা, এই 3-4 দিন আগের ঘটনা। এটা অ্যাকচুয়ালি টাটা ইন্ডিকা, সেটা একটা প্রাইভেট সংস্থা মেশিন টাটা ইন্ডিকা। এখানে যে কোনো এটিএম দিয়ে আমরা টাকা তুলতে পারি। বর্তমানে এখানে এটা রাকেশ নন্দী এবং আমি অভিজিৎ মজুর, আমরা দুজনেই চালাইতেছি। এটা কোন জায়গা? বাইকের বাজার। পুলিশ ফেমান ইয়াগুলো সিসিটিভি ফুটেজ টিখলাইनानै चाइटखा आबोनि यागुलो शिकग्रकनो नायटुकनानि बागै हाबा अंखरजाक ताबक बायखरा थानानि पुलिस। शान्तिर बाजारनि सिमी बिक्रमनि कक्थुम चिनी खरां। लुन दोनानि हनै गोबांमा लुकुरकनि यागो रां पैसाना हारै पाइथागले फुंगा आमसानि लुकुरक बाय रंबैना रगजाखा रुबिना देबरमा मुंगै खरकसा थकाय। बिनि साकाव दिसारि एनजिअनि मुंगै लुन दोनानि हनै गोबांमा लुकुरकनि यागो रां पैसाना हारमानि कक्सिल सामं। दिसारि एनजिअनि मुंगै गोबांमा बर रकनो लुन दोनानि हनै केबनि यागो 1500 केबनि यागो 2000 के रां पैसाना हारका तकमाकारि आमसानि रुबिना देबरमा मुंगै खरकसा हामजक। साक बदिसारि एनजिअनि स्टाफ हनै सिनि मुंगरवै लुकुरकनि यागो रां पैसाना हारमानि कक्सिल सामं। फियाबा पाइथागो रां पैसाना हारजाकनाय लुकुरक सावैमांखा रुबिना देबरमा दिसारि एनजिअ बायगोरों जाकरै हनै लुकुरकनो थकायै रां पैसाना हारनानि बागैसे दिसारि एनजिअनि मुं नाहारका रुबिना देबरमा हनै सायमानमानि यागोला पाइथागले फुंगा आमसानि लुकुरकनो थकायै रां पैसाना हारनानि बागैसे दिसारि एनजिअनि मुं नाहारका रुबिना देबरमा हनै सायमानमानि यागोला पाइथागले फुंगा आमसानि लुकुरक बाय रंबैना रगजाखा रुबिना देबरमा मुंगै अहामजक। दिसारि एनजिअ हनै फाइमानि दो कायसा दिसारि एनजिअ माने लुन हनै फाइमानि का संबो खनायाय को अबिसरनि यांगो सेपालि हनै गुमुं खरकसा दंगो बिनि याक्तिनो संबो साइमान मानि का साइमान का गरम सावो लुन 2 लाख लुन माने एक 2 लाख लुन हाब्रि हनै 60000 का बरम मारनाय 40000 साबसिडि ताय 1 लाख माने जों 1 लाख नि सुना नांनाय अम्बो सुना नांया फकुन बया कंगे जोंनो बर कागज नाय पामिनि परे लगिन खायनि नि रां रक्तलांखा 2500 खायो गो बरम सावो लगिन खायमेनि 1.5 मासनि परे रां हाबनाय गो जिनि लगिन खायमेनि 1.5 मासनि परङै दंखा जों ता खनो रां माया फता गो बसावो बिनिखे रां हाबका हनै गो ताबुखे बिनि रां से हाबिया फुफु साबनि ओ जे एजेन्टनि एबो हायदा ओमते हायकाय खर बुसक ओ आमसायो खर बुसक फेमलक जाका तंगु चिनी पारासे कम मानि न चिनी ओ लेमुसरा सारगुरि आवता आरो सिमिसे 10-12 जना हायिंगाना कते आलका पारो को बरक तंगु जे ओ जे ब्रांच नि मुं रक साइडमान दिसारि एनजिअ नि साव दिसारि एनजिअ नरकै रेजिस्ट्रेशन कार्ड दं नुखबंनि अफिस थांनि दं नाख्या तंगु नि साव खरकसा बरक सिनिजा तंगु दो बिन लगे गे बंनि ककबाय नरक बाहाके फुलुका ओमते हायके माने जों ननि बो सिदाय कलायो दो ए सिनि बो सिदाय कलायो जों साइमानो हायबा नरक तो बरनि बिसिङाव बिसास खायो नर खुलुग्रका रां दहका गे ताबुनि जे आसक माने नेट कम्पिउटारनि जुगो आसक बरक माने फेमलक लाख हनैयै जों खावो संगै मायाता गे तिनिके नरक बनिके रंका बना बनो संगै को यांगो अफिसरन दिगिनि बरक बाय माने को कक सालाय दं जों गे बरनो खाय फरम ना फाइपुरो हाजार गासे ना फो गे जोंनो खाय 500 सि बिनि कक सि थिगरै एबो हायदा हां तारपरे ताबसु जरते ककलाम बाहायिनखा डिसकास तामुखा ताबु आं ताको सबाय नामे थांबाहिनि नि यागो याफोर नाय ना तामो ना ब्रांच नि बरफ फाइने नांनाय चिनि कागज गाय चिनि रां जों ताबो अफिसाव थानाय थाङैनाय माने चिनि कागज चिनि रां बब फिरगिरिया हकाके माने जों नायगिना त ताम खायमान
Nirmung? Je yang ni branch ni ngai samung khaina binmung je tabugom tomane. Rubina de Burma. Kami boro? Kami tam se kamu. Borkatal. Do angka di sari NGO ne samung ka se khai tong. Samaka angka June mas ne 3 ta gang jone khai ka ro. Gang ai ka bomang ka. Angka club mane office angka bodo wale school bus kamono. Sina di sari NGO hunta. Angka aun pada ana ka se beri sangka ne samung khai jamano. Ka nai tong ma se khai tong ne nang khai ka. Angka singado thangmani himani ne pahta khai na do. Sum phalam naman ka. O amsayo nang amta hake family ge rang tlang keboni. O family ma ya do. Keboni yago position keboni yago 1800 keboni. Keboni yago 800 tamni bagi saman kaisa rang na jagya. Lan ke pok sala mane. Thane. Ang pula lan pok sai tong do. Angka bodan so. 나도 나디 그러니까 커미션 청는데 보다 론만 그래서 커미션 많아요. 그러니까 근데 지금 뭐 만나 봐서 뭐 세스타 가요. 그러니까 그 로그인 가니까 그 보서 로그인 가니까 보다 아래 하자 간다디. 또 스탬프 반 띵주다 간다디. 그렇죠. 그래서 티가세. 증자도 가고 오게. 또 내디다 티. 잭북 런 팅게 정봉노. 나와 보스게. 아까 앞으로 그 로그인 가입해 보다. 근데 자다 오게는 넌게 가입해가 띵쳐야 거잖아. 3민 타가도. 리션 하고 타면 가거든요. 그러니까 보다 뭐 다보 너도나 가잖아 블로그. 너도나 가잖아. 그 지금 세스타 가정 사 buku dinai bodo ke bawa nasi tong mai. Geneng jeta rangpusha jeta nung tlang mane. Je kami ni lukurok oro je nini customer. Ojeba nini kormi. Nung ba samung khaine rok atki kha. Tamni bagi atki kha. Rangmai ni bagi da. Bodo ke sawo tam su lekha. Bodo an ko login khaine ni bagi rang. Wai nini office thangi nung ba kok dokti bo kreng khan sawo. Nung sawo office bodo ne bor ke sawo office ne. Tamni bagi om ta hake thokoi khai. 차는 안 걸하게 차는 앞에서 파는 거 농대 에젠 타이랑이야 너 차도 참 파지 제 농니 오 암사니노 오 암사니 제타 사문 khai 동나이 버러 와이리 와이 탕가 어비서 동도 떠 너는 걸 khai 마니 어비스 버도 네 능 사포 나 아번 차나이 동안 차 차워 안도 버리 잡고 그거 딜바디 아지 그거 지비워 나보 너 어비서 8번 주고 자스 안 하냐 애가 딴 좀 띵다 거 파이파이 그 차워 타이랑이 안 차워 그 앙딴 탕가 팔이야 그러니까 버러 앞으로 어비서 빨리 탕가고 너 그거 어비서 차워 땀네 보다 아니 저도 너저나 무슨 어디 만에 누저나 제국구나 너 그러니까 보다 안 샤워 봐 따도 봐 내가 봐 똑같네 니 샤워 그러니까 나도 해봉 제국구 그 블라사 난 사가다 저다 제국구나 그러니까 보다 너긴 가냐 난 사가다 너 제국구나 뭐 너는 올라 가는 세사 가던 것은 그 사가도 그러니까 앞으로 보다 샤워 봐 나래하고 니 샤워 너 나래 대바 그 나래하고 니 샤워 그는 다보다 정말에 안 까해자가 사목만카 뭐 모터 스테너 호텔로 그 레스토랑에 사목 가냐 바가 이 샤워 그러니까 그게 내가 가고 싶은 가지 봐 그래도 티가 저 뽕 가 오피스에 빠지노 가고 나도 되게 제 체크북이랑 쓰면 되잖아 다부케노는 엄데 하게 로마니 니니 오피스는 바로 파이다 동 이 오피스 모두 파야 걸로 땀니 바기 파야 능또 가이셔 오피스 사문 카요 가이 능 땀니 바기 엄데 하게 아키 자게 오피스는 바로 파야 동나이바 능 엄데 하게 저 소마세바 카이 동어 능 오피스는 사문 카이 동kai 오피스니 어토리티 로 땀니 바기 파양나이 नफुनना कायका गए मैडम को के एजेंट तो हासालो से एजेंट तो थानाया दो हासालो फोन मा फाइनाय बरक तो ताबो साइतों जे बंगनि यांगनि रां पैसा नाबै माने फिरगरे देहनि साइतों नोंगा अबनो मतमत तामो हाय बन कागज न बन को बन दिनाय ताम तो ऑफिस थांग फाटे बन कागज जमा कागज होदि मंगला थांग बरक तो न सिनेमानि बखाक्ते बिसासनि बखाक्ते सिनि बरकनि बखाक्ते जे बिसासनि बिसिंते न रां पैसा याफेरका खक्स खंनि पुनो ओमते हाके बिसास तामनि बागि सबाय हनै लुकरक साइतों गा बरक जे खाइदे के जोंमा बन खाइदों गा जाराम न मास्टर फने गा जोंमा मास हाबले ना बयनो ए जोंहा आमते कुन दारां रुल मते कक साइदों न आना हाइ तासादि ए आबो हाइ गा बरक खाइदे गा खाइदे नन ताम साइना सा सामका जोंनो फुनि ता बेस गा आं फुले ओ आमसायो खर बुसुक दं लुगिन फैने जमाने द आने दारिबो दं ना निनि दारिबो दं तो नों तो लेफुङाव दं साइजना अबिसन दं न जन लाखसो दं खर बुसुक टोटल दं आने बरक बिसि करे खर बुसुक माखाव आमसायो माय खुदा तावसे फुले हामनाय बरक बिस्तानि सिमेन दारि बेन सं ताजि ताके फुले बबो गासन न खायनो बरक खायनो जमा दिनाय बमि अफिस थां सादाय मालाय खापो सापनो बिस्तानि न दां खाबरि बिन दजन खा बरक दानाय साप आबदिनो साप ताबसु जरतै ओ आमसायो ताबु बरकाथार हेजामारा रग खर बुसुक माखा आने बरकाथार करे करेखो
Nggak tahu oleh pungan ibu tiap kali kerja aku benang lah tiap benang kamu login kaya aku. Apa anu siapa tang call kaya? Kerja dah login kaya pakai sengkong call kaya. Anu ni sengkong angjon thoknya hingga login kaya rang telang takam lah. Nah, neng tu login kaya ni hendak rang telang ka kaus potong ni bagi kaus telang ka. Posisi ke beniago atroso. Apa ya? Nara kando. Khorja chini dara sakra saka aniago posisi baisho hai nak ha. Kita khor. Biar uang dulu ya teman ka. Ke khorja yago posisi orang nau hen saka. Ke nini chini mu. Kan mulu mina dia berma. Bo amsa ni. Tomakari ni. Gozamura ni. Nini jeta nung te samkai to mane. O branch mungkai. Di sari NGO. Private dobo. Private. Office engkai Kolkata ke dong. Kolkata na. Patimungni yagulo lukurokna rang puisa kifili riya hanke pulis ni thani yafari runai bono honoi wansuk mungna halaika amsani lukurok. Bureau report Chini Khorang. Tabu kisha lenglama nijora te bahaste hayongte hakoto te koktoma to boi phai tongo lenglama ni yagulo. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Lenglaman yagulo haino helam sogo Chini Kokborok oktomawo. Haino hai phai dinai lai firano tini ni koktoma bokrok rok. Phashala ambasani jiol shora amsayo Tripura motha CPIM te dalbedal bodol yakare 65 family ni 195 voters from kha IPF ti bodol nibana yafari borok no lamjok sokaina harka IPF tini haste tamphang yakso montri shukla charan wadia. Lai thangnai Bidhan Sabha chongmariwo tickets mainyani bagai Tripura motha yakaro TSP ni Sridham Deborma te Dinesh Deborma hanai Maharaja Pradut Kishore Deborma samani kokno paithago kok phirok mungrikha Sridham Deborma te Dinesh Deborma Phasal charigo kaisa kokthum panda khlaiye Maharaja Pradut Kishore Deborma ni kokno phirok mungrikha TSP ni Ojamar ADC Council by pass khlaijak shikangni kaisa bill no phano governor ni bekhakte pass khlaijak liya phano phasalo haino hai Forest Management and Control Act 2022 mungai te kaisa bill pass khlaiga DTA ADC pheba pass khlaijak liya phasalni ordination notice hajak te kaitham bill Takar jolate jompoi jola amsayo tongkesang muthangdoi naruknani na harmungo jasalo bike rally khlainai Tripura motha YTF TWF te TISF phasalo kaisa kokthum panda khlaiye o koktoma sakalaika YTF ni tamphang Suros Deborma Sangrong salhoro ATM machine sebayai rang khoknani chaitoka sikogrongni bodol phiaba mukhang angliya borokni imang ATM bisingni rang tikhlai manya ngai paithago khari thangbaika sikogrongni bodol Loan donani hanai kabangma lukurokni yago rang puisana harai paithago lefunga amsani lukurok bai romboina rakjakha Rubina Deborma mungoi khoroksa thokai bini sakawo disari NGO ni mungoi loan donani hanai kabangma lukurokni yago rang puisana harmani koksil samo
Tabu koktama shukrubai. Petrol lo sapol jaktei kathang. Sunamura hatini Indian Oil Petrol Pump ni shakawa abahaino koksil samungti shawai khadomani phunuk laika bike te malkhung sonai rok. Piaba bike te malkhung sonai rok ni koksil samungno goshuoi nahanani nairia petrol pump ni manager tei nokphang. Aboni bagai party mungno ti paithago STM ni thani koksil samurana ni wansuk mung nahan laika amsani malkhung sonai rok. ব্যাপারটা কি একজন বাইক মানে রাইডার উনি এই ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে করেছে কি বলবেন ব্যাপারটা? দেখুন যে বলেছে উনি কালকে এসেছিল আমাদের এখানে উনি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি বলেছি যে আমাদের ট্যাঙ্কে কোনো জল নেই আমাদের ট্যাঙ্কে যে কারণ আমাদের এমন নয় যে শুধু উনি একজন কাস্টমার আমাদের পুরো সুনামুরা আমাদের এখান থেকে তেল নেই তাই আমি এমন কোনো কমপ্লেন আমার কাছে আর আসেনি উনিই বলেছেন তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছি যে আপনার ট্যাঙ্কে যে আপনার যে বাইক আছে বা গাড়ি ছিল যেটা থেকে বের করেছেন ওটার মধ্যে 100% জল ছিল আগে থেকে যে কারণে এখন আমাদের যে পেট্রোল নতুন পেট্রোল এসছে BS6 ওটার মধ্যে ইথানল মেশানো আর ইথানল এমন একটা জিনিস যেটা জলের সংস্পর্শে আসলে আস্তে আস্তে এটা জল হতে থাকে তেলটা তো উনি সবসময় তেল ভরেন আমার এখান থেকে তো হয়তো আগে ওনার ট্যাঙ্কে জল ছিল যেটা আস্তে আস্তে তেলটা থাকতে থাকতে এটা জল হয়ে গেছে যেই কারণে ওনার বাইকে এরকম ডিস্টার্ব হয়েছে প্লাস যখন এই ট্যাঙ্কটা পরিষ্কার করেছে এটা এরকম হয়েছে ঘোলাটে হয়ে জলে পরিণত হয়ে গেছে এই তেলটা আমি বারবার বলেছিলাম ওনাকে যে আপনার ট্যাঙ্কে জল ছিল প্লাস আমরা এখনো সামান্য পরিমাণ হলো ছিল হ্যাঁ যত এটা যদি পুরো ট্যাঙ্ক যদি ওনার 10 লিটার ক্যাপাসিটি থাকে দেখা যাচ্ছে এটা 200 গ্রাম বা 300 গ্রাম জল ছিল আমাদের বাইক সবসময় বাইরেই থাকে বৃষ্টি বাদল ভিজছে জল ঢুকছে তো এই কারণে এটা যখনই তেলটা ছিল যতটা পরিমাণ ছিল এটা আস্তে আস্তে একদিনও হয়নি 2 দিন 5 দিন 10 দিন আস্তে আস্তে বাড়তে এটা এরকম হয়েছে আমরা এখন আমাদের অয়েলম্যানদেরকেও বলে দিয়েছি যখনই দেখবে কোনো পাম্পের ট্যাঙ্কের মুখ ভেজা বা জল কোনো আছে তখন বলে দেবে যে এটা পরিষ্কার করার জন্য না হলে তেল না দেওয়ার জন্য বা হোলটা যদি জাম থাকে আমাদের ট্যাঙ্কের সাইড দিয়ে বাইকের ট্যাঙ্কের জাম থাকে বলে দেওয়ার জন্য যে আমি বলে দিচ্ছি প্রায় সব অয়েলম্যানদের বলে দিই অয়েলম্যানরা করছে এরকম পেট্রোল কি তারা স্টকে থাকে কি না আমরা করতে পারি না কিন্তু গেলে কয় পাওয়ার আছে আসলে এটা একটু তদন্ত করা দরকার সবসময় কি এটা পেট্রোল থাকে নাকি পাওয়ার থাকে আমরা গেলে কেউ পাওয়ার পেট্রোল নাই ঠিক আছে এটা হ্যাঁ পাওয়ার প্রায় 10 টাকা 15 টাকা বেশি দিতে লাগে আমরা এটা একটু আপনারা যাচাই করেন বিষয়টা কি ওই তো আমি সবসময় সাইকেল লোনের পর থেকে মনে করেন আমি পুরান বিউসির থেকে মাখনবাবুর বিউসিতে তেল করি হ্যাঁ কারণ আমার আগরতলা গেছে যাওয়ানোর পরে সাইকেল বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে যাওয়ানোর পরে মেকারে দেখাইছে দেখানোর পরে পুরা ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করছে করোনার পরে 7 থেকে 8 লিটার জল বাইরেছে তেল আসতো না সাথে এগুলো মিশাই ওই তো সাধারণ কিছু আসতো এরপরে ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করাইয়া আবার নতুন করে তেল বইরা তো তারপরে আইছে কি মনে হয় খেতে হইতাছে এটা এটা তারা কি করে কে আমি দেখাইছি মালিকে কইতে আছে এটি বলে সাইকেলে বলে জল ঢুয়ে এই ক্ষেত্রে আপনার মানে এই কোন সময় সাইকেলকে বৃষ্টিতে রাখেন বাইরে রাখেন বা ওই বেশিরভাগ সময় তো আমরা সাইকেল মানে চালের নিচেই থাকি আগে পাইছিলেন না আর অন্য সময় কোনো অভিযোগ না এবার প্রথম এই তো প্রথমই দেখতে আছে আমি সাইকেল ছিল 8-10 বছর কি তা ডিস্টার্ব দেয়া দিছিল এই তো নকিং করে সাইকেল চলে না অফ হয়ে যায় আপনার নাম কি রঞ্জিত কর আমরা পুরান মিউজিক থেকে তেল পুরাই তো এরকম আমরা তো কোনো সময় এরকম চেক করি না অথচ আজকে তাই নিয়ে এর কারণে এখন আমরা জানতে পারছি ঘটনা সে তাই নিয়ে আগরতলা যাইতে লইছিল তাই নিয়ে সাইকেল নক করতেছে তারপরে তাই নিয়ে সাইকেলটা থেকে মিটারের কাছে নিচে পড়ে মিটারে দেখে সেটা এরপরে তাই নিয়ে তেল বাই করছে বাইক ফিরে দেয় কি তাই রবিতে প্রচুর পরিমাণে জল নাকি আছে আর তেলের পরিমাণ খুবই কম তার কারণে তাই নিয়ে সাইকেল বন্ধ হয়ে গেছে কি মনে হইতেছে হ্যাঁ কি মনে হইতেছে এখন ঘটনা হয়েছে তেল তো আমরা পুরাই বিউসির থেকে আমরা বিশেষ করে তেল পুরাই বিউসির মধ্যে কি আছে না আছে তো আমরা বুঝতে পারতেছি না তবে আমরা মনে এখন সন্দেহ হইতেছে আর কি আসলে প্রায় সময় তো আমরাও তেল পুরাই সাইকেল চালাই সাইকেল মাঝে মাঝে নক করে এই কারণে যে নক করে আমরা তো এতদিন বুঝছি না এখন মনে হইতেছে যে আসলে কিছু ঘোটালা আছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং
BJP हाफांनि बोहागतैजों फेरें बेदेतै रेल बेदेगो प्राइवेटाइजेशन खालामनानै पार्टी मुंनो सेजावै फासाल मुक्तदारा हलनगो खालायजाका CITU नि कायसा कन्वेन्शन पान्डा राजाखर आगुलिनि मुक्तदारा हलनगो खालायजाक आसालनि कन्वेन्शन पान्डाव मानजाका CITU नि हास्ते तांफां शंकर प्रसाद दत्त आचुफां मानिक देनो खबै CITU नि कुबुन अजमारक মাল তারা পরিবহন করেন এবং এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে 142 কোটি মেট্রিক টন মাল পরিবাহিত হয় আমাদের দেশের মধ্যে। এখন মোদী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই যে একটা বিশাল লাভজনক জায়গা, এই জায়গাটা নামে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ থাকবে, ডিপার্টমেন্ট থাকবে আপাতত, কিন্তু পুরো ব্যবস্থাটাকে, দপ্তরটাকে সেখানে একটা খুলসে রূপান্তরিত করা হবে। তার ভেতরের যা কিছু আছে সবটাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা মোদী সরকার গ্রহণ করেছে। যেমন আমাদের দেশে রেল ব্যবস্থাটা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। রেলের যে বিভিন্ন ম্যানেজার দেখবেন, রেলের ম্যানেজাররা বিভিন্ন, কেউ নির্মাণের কাজে যুক্ত আছেন, কেউ দেখভালের কাজে যুক্ত আছেন, এরকম ভাগ করেছে সরকার। কি নির্মাণ ব্যবস্থা, পরিচালন ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, মজুদ ভান্ডার অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় গুডস ট্রেনে মাল নিয়ে গেলে যেগুলো জমা থাকে সেই জায়গা, রেল লাইন দেখভালের জন্য ব্যবস্থা, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টগুলো দেখার ব্যবস্থা, এই সবগুলো ব্যবস্থাই এখন মোদী সরকার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তারা উদ্যোগ নিয়েছে। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে ন্যাশনাল মনিটাইজেশন প্রোগ্রাম বা জাতীয় নগদীকরণ পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কোনটা কিভাবে কত টাকায় বিক্রি হবে না হবে এই ব্যবস্থাগুলো তুলে ধরা হচ্ছে আমাদের দেশে। এর মধ্য দিয়ে রেল স্টেশন যেমন বিক্রির সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তার পাশাপাশি রেলের পার্শ্ববর্তী যে জমি আছে, এক একটা রেল স্টেশনে দেখবেন, রেলে এখানে যারা আছেন প্রায় সবাই হয়তো রেলে চড়েছেন, সেখানে রেল স্টেশন এবং তার পার্শ্ববর্তী রেল লাইনের দুদিকে দেখবেন সীমানার মধ্যে প্রচুর জায়গা সেখানে আছে। তাহলে রেল স্টেশন এবং রেলের পাশের যে জায়গাগুলো সবগুলো বেসরকারি হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাল রাখার জন্য যে শেডগুলো আছে, এই শেডগুলো বেসরকারিকরণের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। রেলওয়ের যে কলোনি আছে শ্রমিক কর্মচারীরা থাকার জন্যে, সেই কলোনিগুলো বেসরকারি হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবং রেল কিছু স্টেডিয়াম তৈরি করেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, এই রেল স্টেডিয়ামগুলোকেও বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ সেখানে মোদী সরকার গ্রহণ করেছে। একটা এমন ক্ষেত্র যেটা হলো বিদ্যুৎ ক্ষেত্র, যেটা সভ্যতার বিকাশের প্রধান শর্ত এবং যেটাকে বাদ দিয়ে সভ্যতার বিকাশ কোনো অবস্থাতেই সম্ভব না। কারণ আপনি আধুনিক একটা সমাজ ব্যবস্থা বা মানব সভ্যতাকে যদি বিকাশ ঘটাতে হয়, প্রতিদিনকার জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎকে বাদ দিয়ে আপনি 1 ইঞ্চিও যেতে পারবেন না। এটা সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্ত, বিকাশের ক্ষেত্রে। এবং এখানে রাষ্ট্রের একটা দায়বদ্ধতা ছিল 1947-1948 অর্থ বৎসরে ভারতবর্ষের জওহরলাল নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন প্রথম একটা আইন পাস হয়, বিদ্যুৎ আইন 1948, কেউ বলবে 47, কেউ বলবে 1948, অর্থাৎ 47-48 অর্থ বৎসরে এই আইনটা পাস হয়। আইনটা একটু লক্ষ্যটা কি ছিল? বিদ্যুৎ সকলের জন্য, বিদ্যুৎ সরকার দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারবে না, বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, বিদ্যুৎ ছাড়া শিল্পের কৃষির বিকাশ সম্ভব না। কাজে সরকার এখানে হাত গুটিয়ে নেবে না, তার জন্য সরকারকে সেখানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে গিয়ে এটাকে পরবর্তী সময় সংশোধন করে বলা হয় যে ঠিক আছে, সরকার কেন এটা সরাসরি চালাতে গেলে কিছু অসুবিধা হয়, তাহলে কি করতে হবে? বোর্ড, কোম্পানি একটা যাও, কোম্পানি তৈরি করো, বোর্ড তৈরি করো। যেমন আপনাদের ত্রিপুরাতে 2004 সালের ডিসেম্বর মাসের 31 তারিখ পর্যন্ত ছিল এটা ত্রিপুরা সরকার। আমাদের গভর্নমেন্টের সময় 2005 সালের 1 জানুয়ারি থেকে আমরা আমাদের রাজ্যে কোম্পানি করেছি, যেটা ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড। বাধ্য হয়েছি আমরা, কারণ সেন্ট্রালের সমস্ত টাকা বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং সেখানে বোর্ড, কত কোম্পানি সেভাবে সেটা করতে বাধ্য হয়, এবং এখানে এটা তাদের সেই লক্ষণে এটা করেন। বিদ্যুৎ একটা ছিল একটা পরিষেবা ক্ষেত্র,
এখন এটা পরিষেবা ক্ষেত্র না, এখন এটাকে বলছে পণ্য। এটাকে পণ্য, এটা লাভ লোকসান হিসাব করতে হবে, এটাকে পণ্য হিসেবে নিয়ে গেছে। এটা পরিষেবা ক্ষেত্র হিসেবে ভারত সরকার এখন স্বীকার করতে চায় না। এই পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে সিরিয়াস কতগুলি স্টেপ তারা দিতে যাচ্ছেন, যেটা সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সংস্কার, এটা নাম দিয়েছে সংস্কার। আমরা বলছি এটার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে কেউ বাঁচবেন না, কেউ রক্ষা পাবেন না। 22-23 গত অর্থবৎসরে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে আমাদের দেশে 1624.158 বিলিয়ন বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। 1 বিলিয়ন ইকুয়াল টু 100 কোটি। এবং সেখানে এই যে বিদ্যুৎটা উৎপাদন হলো, এই বিদ্যুৎ উৎপাদন দিয়েই কিন্তু গোটা দেশে এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। এখানে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র আগে ছিল একটা কোম্পানি, পরবর্তী সময় বলবো না এটা একটা কোম্পানি দেখা যাবে না, কি করতে হবে 3 ভাগ করে দাও। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। তিনি ni koktoma asuk jora tenyo tebo haste hayung te hakoto ni koktoma shaimana ni bagai choya wina itong di Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable। বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত পিডব্লিউডি প্রার্থীরা RPWD